आलोचना बैठक मु भूल भावी जे आज नियुक्त बोधे करेंगे बोली किंतु आलोचना बोली प्रकाशित दिज प्रभु लोक मैंने प्रार्थना कला बेलू आलोचना बोली प्रार्थना कले तेणु बर्तमान बुझीपारे आज एकत्रीकरण कौन बुझी पार नी अलग कथा मुझे जे आज बोली मुखर धारणा मोर थिला समूहर एकत्रीकरण जहाँ भी हो आलोचना हो किंबा नियुक्त हो सबको खाप खाइला भली परमेश्वरंकर वाक्य आलोचना करने को चाहूँगी भल भाव ध्यान देकी शुणु भावतु ना एटा मु जानी एटा मु पढ़ी पढ़िथिबा जिंस जानिथिबा जिंस मध्य को हिसाब रे व्याख्या होइए केते बेले ताहा स्वतंत्र थाए कल्पना करि पारिबा नाही जे ए पद ए प्रकार भाव रे व्याख्या हेबो कल्पना करि पारिबा नाही जोति पर समिति हेबो बाइबल रो तथ्य सरी जीव को काल रे सरी किंतु से गोटे पद को जाने गोटे प्रकार जाने आउ गोटे प्रकार आउ जाने आउ गोटे प्रकार आलोचना करबा को पवित्र आत्मा लीड करते एरा जानबा को हो तेणु प्रिय भाई बहन माने आज मो दुईटी कथा आलोचना करबा जाउछि प्रथम विषय होछि नियुक्ति किए करब नियुक्ति काहू करे योग्यता कौन तार अर्थ अमुक लोकों को अर्थ न बाइबल में को प्रकार लोक नियुक्त पाइब आओ किए करब भल भाव जड़े कर जड़े भी कर मंगल भी कर किए मो बाइबल कहली किए समूह हो पारती समूह कथा तो बाइबल मु प्रूफ देवी आपको जदि कौन से व्यक्ति करिबो को प्रकार व्यक्ति करिबो से कथा मु आपनको कहबा को चाहूछी प्रथम कथा नियुक्त करिबो किए सुनंतु भलरे मु निरपेक्ष रे वाक्य कहूची कौन से स्वार्थ रे नाही स्वार्थ रे वाक्य प्रचार हेले परमेश्वर आशीर्वाद करंती नाही आशीर्वाद पात्र जड़े है पारे नाही खसी जीवार संभावना अच्छी जदे सेही भली वाक्य आलोचना करा जाए आउ आगामी समय मान करे धीरे धीरे ओहरी जीवार चांस अच्छे आसंतो प्रथम कथा होची किए करिवो से होचंती मंडली आपण जिहिजिकल 33 पर्वर एक ग्रुप है थैंक यू है किए नियुक्त करबा के कोनसी देश विरोध रे खटक देबे आसीम प्रिय भाई बहन माने से माने जेबे कहा को नियुक्त करती को माने मंडली से मान बोले निर्दिष्ट नाम एठी नाही मंडली करि पारिबो परमेश्वर ताको ग्रहण करेंगे
आपको व्याख्यान करनी गोटे आनुषांगिक कथा प्रेरित 13 पर्व 1-5-6 को माने निजुक्त कर बैठी कहले कि को माने आउ तर्पण धरिबा चेष्टा करतु तो पवित्र आत्मा कहिए ना एक जेतबे आंटियोखिया स्थित मंडलीरे बर्नबा सिगियोन जाहाकु निजर बोली कहंती पूर्णीय दुतिया सामंत राजा हेरोदଙ୍କ सहकारित ମନରେ ଓ ସାଉଲ ଏଇପରି ଭାବବାଦୀ ଓ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ କୋମାନେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ନିଯୁକ୍ତ କରିବ କିନ୍ତୁ କୋମାନେ ଥିବାରୁଛି ଭଲ ଭାବରେ ୱାଶ କରିବାର ଅଛି ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ମୁଁ ବି କରିବାର ଅଛି ଏଇମାନେ मेजॉरिटी କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏଇମାନେ ନମ୍ବର 1 ଆଉ କିଏ କରିବେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କିଏ ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 19 ପର୍ବର 15-16 जाओ राजाभिषेक आराम उपरे असाय लोक जेमसीर पुत्र की अभिषेक करबे जेहुंगो कर आउ राजा को आओ प्रिय भाई माने भागवत को जुड़तो करिवो एलियो प्रेज द लॉर्ड भल्लो करे सुनतु बाइबल ज्ञान आमे पुराना मंडली पुराना ख्रिस्टियन किंतु बाइबल ज्ञान नाही तेरो परमेश्वर लोक माने व्यक्तिगत भाବରେ जोमाने भागवती जोमाने शिक्षक नियुक्त प्राप्त सेमाने ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ କହିନ୍ତି ଅଛି परमेश्वर आगुरु बाछि देइछन्ती ଆଉ एलियमको ना घोषणा कर काहे अमुक लोकको तमे राजा कलो बोली कुहा गेला अर्थात सेटा परमेश्वर को प्लान अछि थिला केमिति सामुएल को परमेश्वर कहले तमे आउ साउल पाए कांद नाही आगरु नियुक्त प्रथम सामुएल 16 पर्वरे ताहार पुत्र मान को मध्य देखी छंती आग्रह तापरे आपको ना घोषणा करछती एटा अछि प्रोसीजर हटे प्रोसीजर किंतु सतर्क में कहि आपनको व्यक्तिगत भाबरे करि पारिबो बोली मो कि आपण माने जति करिबे क्या भूल को ताहा कहिबि मो किंतु जने लोक कला जाजक नियुक्त प्रथम राजावली 13 पर्वर 33-34 रहिलो
এই ঘটনা উত্তরে ଚାରୋବିୟମ ଆପଣଙ୍କୁ ପଥରୁ ନ ଫେରିବା ଲୋକ ଆଉ ହେବ କାହାକୁ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ ଆଜ୍ଞା ଯେ ଇଚ୍ଛା କରିବ ତାକୁ ଯଦି ନିଯୁକ୍ତ କରିବ 34 ପଦ ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ଯେ ଚାହିଁବ ହେବାକୁ ତାକୁ ଦେବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଚାରୋବିୟମ ଧ୍ୱଂସ ଏବଂ ପୁରା ଫ୍ରାଙ୍କଲି କହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର ଚାରୋବିୟମ ଯେବେ ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ତାକୁ କରିବ ସାବଧାନ ଏଇଟା ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କିଏ ତାହା ମୁଁ ଦେଖାଇଲି ଆପଣଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଉ ସେ ସବୁ ମଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତ ଅଛି ଈଶ୍ୱର ସିଧାସଳଖ କାହା କାହାକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଦେଖେଇବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଚାରକର୍ତ୍ତା 6:11-14 ସିଧାସଳଖ चलो थैंक यू बस सीधा भाई एवं भूमि माने पुओ झियो माने मंडली लोक माने प्रफुल्ल दास दासी माने सीधा सड़क काको भया न करे काको मीडिया न करे सीधा सड़क गिदियन को परमेश्वर तांको प्लान रे रखी थांदे कारण से दाऊद कहते तुम रोज गोटे पुत्र जात हम आ से विश्राम प्राप्त मनुष्य हम से आमर पुत्र हम आम तार पिता हवा से घर निर्माण करवा जानी हम सीधा सड़क परमेश्वर प्रिय भाई बने मनुष्य परमेश्वर हुकुम मंडली दल है आओ ईश्वर द्वारा अच्छा वर्तमान कहबी आपको किए किए नियुक्त पाइबा भल नियुक्त पाइबार क्वालिफिकेशन कौन जो माने नियुक्त पाई दीर्घ वर्ष सेवार अच्छी से भाषा भी बदलू ना दुखर कथा सेमानकर लैंग्वेज रे भी त्रुटि अछि दुखर कथा ता ऊपर हम देबी हमको सुनो यात्रा 18 पर्वर 21 को माने नियुक्त हेबे केतेटा योग्यता अछि भलरे गणी गणी सुनतो ए लोक मान को अधर कर्मक्षम गोटे मिनट रही कर्मक्षम जोटा से करि पारिबो आउ अर्थात ईश्वर प्रति भयकारी हेतुमार अछि सत्यवादी मिछ केबे कहबा नाही अन्याय लाभ गुणकारी बाबू गोटे मिनट एबे गोटे मॉडल शैतान काढी
प्रभुଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପକେଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। 5,000 6,000 ଦେବି ମୁଁ ପ୍ରଭୁର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ତେଣୁ ଅନ୍ୟାୟ ଲାଭକୁ ଘୃଣା କରିବା ଲୋକ ଆମ ହୀନ ହେଉ ଭଲ କରି ୱାସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ନଚେତ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ପରନ୍ତୁ ନଚେତ୍ ୱାସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଶୁଣ ଅନ୍ୟାୟ ଲାଭ ଘୃଣା କରି ତାପରେ ବନ୍ଧୁବୀର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଭଲରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, କୋଉମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ଲାଭ ଘୃଣାକାରୀ ହେଇଥିବାର ଅଛି। ଲାଷ୍ଟରେ ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ ଲାଭ ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ଅଛି, ବହୁତ ଅଛି ଲେଖାହେଇଛି। ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି ଅନ୍ୟାୟ ଲାଭକୁ। ଆଉ ଥରେ ପଡ଼ିବ କେତେଟା କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ଗଲି। ପ୍ରଥମେ କର୍ମକ୍ଷମ, କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷମତା ଥିବାର ଅଛି, ଶକ୍ତି ଥିବାର ଅଛି। ଆଉ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟର ସହିତ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଯେତେ ସତ୍ୟରେ କାମ କରିବାର ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନେହେମିୟା ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଅନେକ ତା ସହିତ ହାତ ମିଳେଇବାକୁ ଆସିଲେ। ନେହେମିୟା କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତୁମ ସହିତ ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଥିବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁରେ, ବାକ୍ୟର ପ୍ରମାଣରେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଥିବାର ଅଛି। ହାରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। କୋଉଠି? ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 1:13। ଜୟ ପ୍ରଭୁ। ପରେ ଆସିଲା କ'ଣ? ଜ୍ଞାନୀ ଓ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଘାଣ୍ଟ ଚକଟ କରିଦଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷିତ। ବାଇବଲରେ ସେମିତି ନା, ଜ୍ଞାନ ଅଲଗା ବୁଦ୍ଧି ଅଲଗା ଅଛି। ଘାଣ୍ଟ ଚକଟ କରିଦଉଛି। ପ୍ରୁଫ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଇପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଲେଖା ଅଛି ବାଇବଲରେ, ପରମେଶ୍ୱର ଜ୍ଞାନରେ ପୃଥିବୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ବୁଦ୍ଧିରେ ତାହା ସ୍ଥିର ଦରକାର ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହଉଛି ହିତୋପଦେଶ 3:19 ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିର ତାରତମ୍ୟ। ଜ୍ଞାନ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ବୁଦ୍ଧି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନାହିଁ। ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନୀ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି 13ରେ? ବିଖ୍ୟାତ ନା ଆଦରଣୀୟ, ତା ନା ଜଣାଶୁଣା ହେଉ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଧିକ କହିଲେନି, ଜଣାଶୁଣା। ଆଉ କହନି ନେହେମିୟା 7:2 ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ? ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ ଥିଲା ଅନାନ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଜେରୁସାଲେମରେ ନିଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରଥଗଣ ସବୁ ଠିକ ଠାକରେ କ୍ଷତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତକୁ ଆଉ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବି। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ କାମ କରିବାର ଅଛି। ଯାହା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ତାହା, କୌଣସି କାରଣରୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବାହାରେ କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଉ କିଏ ହେବ? ଏଜ୍ରା 7:25 जो ज्ञान तुम हस्तर अच्छे
जे सुनंद भावरे विश्वास करे कि जो माने परमेश्वर को व्यवस्था जानती आओ सुनंद होची कथा तोरे किंतु जो माने परमेश्वर को मंडली रे काम कोन पालकंगर काम डिकन मानकर कोन एटा आओ इनेटा कोटा शास्त्र कथा लोक मान को कही प्रतिपालन करबा अब किछि नाही किंतु कहने किंतु किछि न जानिबा लोकन को कथा कोन करछ अपन अपराधी बुझले अपराधी जानि थे कांड ज्ञान थे कथा उच्चारण भाषा ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାଷା ଭଏସ୍ ଏ ସବୁ ବାଇବଲ ପ୍ରମାଣ ଯଦି ନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରୁଛି ନହେଲେ ହେଇପାରିବନି ତାପରେ ତଳକୁ ସେ 25 ତଳେ ଅଛି ସେ ଯେ ଜାଣି ନାହିଁ ସେ ମଣ୍ଡଳୀର ଲିଡର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିଖିବାର ଅଛି किंतु मु देखुची नौजवान न जानिबा लोक पूर्वी गले जानला पर जानबा लोक दुखर विषय बाइबल कथाओ कहले हम एते वर्ष हेले मध्य हमको एते गोटे गोटे विषय जानिबा को पारुछु केते लोकंकर प्रश्न देई पारुना हम चिंता तेणु यह दरकार जे जानी नहीं बोली भाविबा लोक किए अछंती मंडली मानकरे किए मु जानी नहीं बोली भाविबा लोक किए अछि मु देखियो प्रमाणित ए सेतमे संशोधन हेबार नहीं भाषार प्रत्युच्य लैंग्वेज प्रत्युच्य वर्ड बदली जाइए प्रभु 80 वर्ष की 82 वर्षर बुढ़ा को मशा को कौन बोली कहले मु तुमको वक्तव्य कथा 80 वर्ष लोक को प्रभु शिखेबाको चाहूँ आओ साधारण बयस लोक कथा जानू आपण डिग्री पढ़ी थांतो आपण ओएस आईएस पढ़ी थांतो संपर्क नाही या सहित संपर्क नाही मु कहली पर आपण को बड़ बड़ क्लास 1 ऑफिसर मान को मु बाइबल बांटी से कोन बोलछथि आपण की पुस्तक उठे देले एटा बाइबल कोन लिखा है हम काटलो टेंशन नहीं मुझे बहुत लोगों का राष्ट्र मत क्षमा करेंगे उपयुक्त प्रदुज्यता को कहा जाए वक्तव्य कथा मनुष्य पुलपेटे ठिया हेले भाव प्रवण गोटे अटैक करे लोक देखिदे कि नले आओ जानवा समय लोक बसते गोटे भाव प्रवण अटैक करे भाव प्रवण विशिष्ट हे गले टाइम बाहर कहबार चांस अछि टाइम हे गला बोले मतो साथ साथ पड़ी जो ना ना तार टाइम हे गला बोले कहबार माइंड ऊपर आपनकर वॉइस कर्तव्य करी नाही कहबार अछि बहुत धीरे धीरे अछि प्रार्थना मत मो मस्जिद रे टे छोट प्रार्थना कर बोली कहि प्रार्थना कला बोली जानि सदी कि आपण मंडली प्रार्थना करबा गले मंडली तो गोटे जगह रे प्रार्थना करबा गले आकु ताकु न देले दृष्टि करबे नाही मानसलो को प्रार्थना सीरियस अछंती जणे सीरियस
500 लोग प्रार्थना को चार बाटे से दुर्गे बात को ये था दुर्गे प्रार्थना का कौन बोले गाड़ी बाटे प्राणी से रोटी की करे मेडिकल लंबा लंबा प्रार्थना एठी करिबार तुमर अधिकार नाही घरे करनो घरे कल मध्य पिला स्कूल को जीवो पैसा मागिबो कोन करियो घरे क्वेश्चन दिया कोन सत स्त्री आपनकर लुगा सफा करबा को जे आपनकर लुगा आरे अपेक्षा अछि आपन 4 घंटा अछंती भलो कथा किंतु देखो प्रिय भाई बंधुମାନେ बहुत असंशोधन रे आम सोसाइटी चलिए असंशोधन कांड ज्ञान दरकार गोटे बालक समाज में 26 लोग प्रार्थना समस्त जिला ज्ञान शिखबार अच्छे आओ संगीत करने में मांगा अधिकार हो जीवनी जे जानी नहीं से जानिबा को चेष्टा करिबा अच्छे भूल प्रचार में करिबा को हबो नहीं गोटे अर्थ दिबो आ बड़ प्रकार प्रचार के में करिबा को हबो नहीं ये चित्तर शेष अर्थ कहिबी पढ़ाइला शब्द किंतु व्याख्या भी कही 5-10 मिनट प्रथम तिमोथी 3 पर्व 1-5 5-6 जदि अनिंदनीय हेबा दरकार से एहा करिदेला ठीक कला के हाँ भूल न थाए निंदा सु किंतु भूल निंदा से आपण योग्य नहंती भूल न थाए सु भूल करे निंदित हले आपण सुटेबल नहंती जेरो अनिंदनीय महत्व बाइबल रे बहुत बहुत प्रिय भाई बहन वर्णना करबिनी समय ना ततल ठीक अछि एटा किछ असुविधा मितभोगीर माने होछि खाइबा पिबाटा प्राइवेट होटल देखला को बुला को भारी मांस आउस सुबेला को भारी पड़ो आपन को देरी हो आत्मा को देखलो कि हमर मन रे बड़ केदा हिंदू मितभागी पावल तो हे मो अभाव जानि पारजी सहिबा पायु प्रचुर भोग करबाटा मध्य शिखिछि आगे अभाव से ना काम मिलु पेट्रोल मिलु जाम मिलु एई परबो प्रचुर भोग करबाटा कोन शिक्षा बोली कहले कोन प्रचुर भोग करबाटा ना बुझी ହେଲା मोर बाबू हैदराबाद रे अछि थिबो कि नाही तार पाई बडे तार यार पाई बडे तार तो पाई बडे तार मोर पाई बडे तार नहीं जाई चाय वाला छे सब खाना पीना रे सीमा बाहर मुख दियो को पाख अपेक्षा मनुष्य बेसी मांस चाहिए बाघ गयल आज मारिदेव खाइब काली खाइले खाइला नले हमको आध्यात्मिक विषय वस्तु
ସୀମା କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ସେମିତି ହୋଇ ଖୁସି ଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଖାନାରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ଲିଜ ଆଉ ଟିକେ ବଦବାର ଅଛି। ତାପରେ ସୁବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା। ବୁଦ୍ଧି ତ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ସୁବୁଦ୍ଧି ହେଲେ ସୁବୁଦ୍ଧି ତ ବାଟରେ ଅଛି, ଆମର ଆଲୋଚନାର ରାସ୍ତାରେ ଅଛି। 5 ଜଣ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି, 5 ଜଣ ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ଲାନ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ଲାନ ଅର୍ଥାତ ସ୍ପେର ଅଏଲ ଅଲଗା ତେଲ ସେମାନେ ଧରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନେ କଣ ଏଥିରେ ହେଇଯିବ ନାଇଁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏଠି ଚାଉଳ ହେଇଯିବ, ଏଠି ମାଂସ ହେଇଯିବ, ବେଲାକୁ ହେଇଯିବ ବାବା ଲୋକ ସେ ପଇସା ପଳେଇଦେବେ। ଅଛନ୍ତି ନା କିନ୍ତୁ ବର ଆସିବାର ବିଳମ୍ବ ହେଇପାରେ, ମୋ ତେଲ ନିଅଣ୍ଟ ହେଇପାରେ, ଆଉ ମହଜୁଦ ତେଲ ମୋର ସ୍ପେର ଥାଉ। এটা হচ্ছে সুবুদ্ধি মাত্র সুতা আছে আচার ব্যবহার সব ଆଉ କହିବେ ପ୍ରାୟ ଆଚାର ମାନେ ଡ୍ରାମା କରିବାକୁ ହବ। ଆଗେ କା କଲେ ନମସ୍କାର ଆଉ ମୋର ନମସ୍କାର 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 ବୋଲିଦେଲେ ସେ ପାଠ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ? ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ସଦାଚାର। ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବିପକ୍ଷରେ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ତାର ନମସ୍କାର କରିନାହାନ୍ତି। ଓ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ତ ତରଫ କରନ୍ତୁ। ଆତିଥ୍ୟ 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 ପ୍ରିୟର କଥା ଲେଖନ୍ତୁ, ପଢିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 18 ପର୍ବ 1ରୁ 10। ଓବେଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଥିଲା ଜିତେବଲ ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲୁଚାଇ ଖାଇବାକୁ ଆମ ଲିଡର ମାନେ ଯାହା ଦଉଛନ୍ତି ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଆସିଲେ ଅଛି। ଏବେ ଶୈତାନ ଏମିତି ଗୋଟେ ନିୟମ ବତେଇ ଦେଇଛି ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ମଣ୍ଡଳୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ଆମେ ବେଶୀ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ। ଆତିଥ୍ୟ କରିବାକୁ କାହାକୁ ଚାନ୍ସ ନଥାଉ। ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ। ତେଣୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣେ କେତେଟା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମାନଙ୍କର ଘର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗାଁ ପିଲା ଆମେ ଦେଖିବୁ କେମିତି ଘର କେମିତି କାମ କରିବା ପାଣି ଜନିତ ଅଛି। ଏଇଟା ଅଛି କି? ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ କେକେ ସିଂ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ମାଷ୍ଟର କହିଥିଲେ। ପୁରୁଣା କେକେ ସିଂରେ ଗୋଟେ ସଭା ତାଙ୍କେ ଟିକେ ଡାଉନ୍ ଅଛନ୍ତି ବାଣିଜ୍ୟରେ। ସେ କହିଲା କଣ କରିବା, ଆମ ଘରକୁ ସବୁ ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ, ଆମେ ଡାକୁଥିଲୁ, କଣ କରିବା ଦେଖ ତୋର ଇଚ୍ଛା। ମାଇକିନା ମାନଙ୍କର ତୋର ଇଚ୍ଛା ବୋଲବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ଆଉ ମୋର ଇଚ୍ଛା ବୋଲେ ନାଇଁ ବୋଲବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। କହିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଢିଅ ବିକି ଦେବି ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚ କି କଥା ଆଜ୍ଞା, କି ପାଗଳ ଆଜ୍ଞା, এটা ଅଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଭାବେ। ଝିଅ ବିକି ଆତିଥ୍ୟ ସତ୍କାର କଲା, ଆଉ 3ଟା ଝିଅ କିଣିଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। 3ଟା ଝିଅ କିଣିଲା। ଅଛି ନା ଅଛି? ଆତିଥ୍ୟ କରିବା ତ ଅଛି, ମନ ଅଛି। ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମାନେ ଆତିଥ୍ୟ ଏମିତି କରିବେ, ନିର୍ଲୋଭରେ କରିବେ,
ଶିକ୍ଷା ଦାନରେ ନିପୁଣ। ପୁରା ନିପୁଣର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା। ଶିକ୍ଷାର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ନା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ବୋଲି ସେଇଟା ଠିକ ନୁହଁ, ଭୁଲ ହେଇନପାରେ, ଠିକ କେମିତି ଠିକ ନୁହଁ, କେମିତି କରିବେ, କୋଉ ବୁଦ୍ଧି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା କହିବି, ଆମର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୁରତ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଏଇ କଥା କହିଛନ୍ତି, ସତ କଥା। ସେ କହିଛନ୍ତି କାନ୍ଥରେ ଭାରତର ମାନଚିତ୍ର ଜଣେ ଲେଖିପାରିବ, ନଖରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ, এটা সংক্ষিপ্ত, সেটা চিত্রকার আর্টিস্টর কলা উপরে নির্ভর করছে। ছোটিয়া জায়গায় সেম ফিগর আনিব, আপন কম সময়ে যেমিতি আনিবা কথা আনন্দ, বহু সময় কেমতি যেমতি আনিবা কথা আনন্দ কହୁଛନ୍ତି। ସମୟ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଆମ ଆଉ ଘଣ୍ଟାଟି କହିଥାନ୍ତି ବୋଲେ ଲୋକ ପବ୍ଲିକ କହିବା ଗୋଟେ କାମ କହିଲେ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବସୁ ଏଥିରୁ ସାବଧାନ, ସବୁ ଟିକିନିକିରେ ଠିକ ଥିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ଦାନରେ ନିପୁଣ ଥିବାର ଅଛି। ନିପୁଣକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାକୁ ସମୟ ପ୍ରକୃତରେ ନାହିଁ। ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଇଂରାଜୀ ଜାଣିବାକୁ ମୋତେ ଟୁ ଦ ପଏଣ୍ଟ ବୋଲି କହୁଛି, ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଥିବାର ଅଛି। ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି ବ୍ରାଞ୍ଚ କ୍ରିଏଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆସିବାର ଅଛି। ଯଦି ବ୍ରାଞ୍ଚ କ୍ରିଏଟ କରିକି ପଶିଗଲେ ସେ ଭିତରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ଥିମ୍କୁ ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଏହା ସମସ୍ୟା। ତେଣୁ ନିପୁଣ ଦରକାର। ଯଦି ବ୍ରାଞ୍ଚ କ୍ରିଏଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ଭିତରକୁ ଥିମ୍କୁ ଆସ, ଯାଆନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ, ଯାଆନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ତାପରେ ନିପୁଣର ତୃତୀୟ କଥା ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବି, କ'ଣ? ପ୍ରମାଣଯୁକ୍ତ। ଯାହା କହିବେ ଆପଣ ପ୍ରମାଣ, ବାଇବଲର ପ୍ରମାଣ ଯୁକ୍ତ। ଆପୋଲୋ ଆସିଲେ, ପାଉଲ ଆସିଲେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଇ ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ, ପୁରା ମାରି ବସି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ, ଏହା ଜାଗତିକ ଜ୍ଞାନରେ ନୁହଁ, ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ। ଜଣେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏମିତି ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, କିଛି ଖରାପ ଭାବେ ନା, ଆମର ପୂର୍ବତନ ପାଳକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଧର୍ମାନନ୍ଦ ଦେଇଗଲାକୁ କୋଟି କୋଟି ଝିଅ, ମୁଁ କାନ୍ଦିବାକୁ ଯିବି। ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବ, ଅଳ୍ପ ସମୟ, ବେଶୀ ରେଫରେନ୍ସ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଟଚେବଲ, ଟଚେବଲ। ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ତେଣୁ ବହୁତ ଲମ୍ବା ନ ହେଉ, ବହୁତ ପଟୁଆର ନ ହେଉ, ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର ବହୁତ ପଟୁଆର ନ ହେଉ। ଏହା ନିପୁଣ ନୁହଁ। ପଟୁଆର ଆରମ୍ଭ କରି ସମାପ୍ତ କରି ନ ପାରିବା ନିପୁଣ ନୁହଁ। ତେଣୁ କିଏ ନିଯୁକ୍ତ କରିବ, କିଏ ନିଯୁକ୍ତି ହେବ? ବାଇବଲରେ କେତେ ଭକ୍ତ ଲୋକମାନେ, ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ଲୋକମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଗିଦିୟନ କଥା କହିଲେ, ମୁଁ ତ କନିଷ୍ଠ ପୁଅ, ମୋର ବାପା ବି କନିଷ୍ଠ ଜାତିର ଲୋକ, ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି? ଦାଉଦ କହିଲେ, ମୁଁ ଅଳ୍ପ ମାନ୍ୟ, ଦରିଦ୍ର ଲୋକ, କନିଷ୍ଠ ଲୋକ। ଜାଣିବାକୁ ବାଇବଲରେ ପ୍ରଭୁ କନିଷ୍ଠ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆରମ୍ଭରୁ ହେବଲ ବଡ଼ ନା କହନ ବଡ଼? ଜଲ୍ଦି ଆଉ ଏସବ ବଡ଼ ନା ଯାକୁ? ଏସବ ବଡ଼ ଯାକୁ ନିଯୁକ୍ତି କଲେ ପ୍ରଭୁ। ସିମିୟନକୁ ନ କହି ସେ ଯୋସେଫକୁ କଲେ, ଯହୂଦାକୁ କଲେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବଂଶାବଳୀର ପ୍ରଥମେ ସିମିୟନର ନାଁ ଆରମ୍ଭ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶିତ 7 ପର୍ବ 5ରେ ଯହୂଦାର ନାମ ଆରମ୍ଭ ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହିସାବ କେତେ, ସେଠି ଆଉ ସେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠକୁ ଯାଇପାରି ନାହିଁ। ଭାଇ
जे सान आपना को करे कनिष्ठ को चॉइस करिबार कारण कोन दाऊद कनिष्ठ लोक गिदियन कनिष्ठ लोक पुणी आपनकर जोसेफ रो पुओ छे पुओ माने इफ्रिया मनसी इफ्रिया सान लोक को डाण जोसेफ आसी जबरदस्त बापांकर हाथ को छड़ाई नहीं बड़ पुओ को पुओ पर रखिले किंतु बापा कहले पोरे नाइ मु जानि सुने करछि सान लोक बड़ हबो बड़ लोक सान हबो जे निज को सान करे ताकू बड़ देखिछि प्रथमते पांचटा सम्मेलन ओडिया सम्मेलन सौराष्ट्र तापरे ईस्ट इंडिया सम्मेलन तापरे डायसिस सम्मेलन तापरे आपनकर सौर सम्मेलन करी कोई सम्मेलन पांचटा एक्सेप्ट माने छाड़ीकरी कैथोलिक चर्च पांचटा सम्मेलन चलुछि गजपति भितरे प्राय 50-60,000 लोक माने गोटे गोटे सम्मेलन अच्छे सौर सम्मेलन लक्ष 50 प्रिय भाई बने आसतु जे निजको स्नान कर प्रभु बड़ पु सान पु फेरला बेलू कांदला बेलू बड़ पु आसिक डिस्ट्राक्ट मुझे उत्सव भीतर को आपने केते बुझे जानी रखु निजको नियम करवा लोक झिकी टाणी नाई बोलुले नेबार अच्छे किंतु मुहेबी बोलवा लोक ठीक कथा आसतु ये सब केयरफुली लीड करूँ पदक्षेप नियंतु प्रभु समस्त को प्रचुर भाव आशीर्वाद करूँ धन्यवाद।